अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ईद का दिन है, गले सबको लगा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन ये बात शायद हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आ रही। मुल्क की सियासी माहौल और सियासी फजा इतनी घुटन ज़दा हो गई है कि जिसमें सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं है, जिसमें अक्रॉस द टेबल बैठ के मुज़ाकरात की भी गुंजाइश नहीं है। पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है हमारी पॉलिटिकल और फिर सोशल डोमेन के अंदर, हम किसी को गले लगाकर सारे प्रॉब्लम्स, सारे गिले शिकवे भुलाकर ईद मिलना भी नहीं जानते और समझते हैं। मुल्क की सियासी उफक पर तेजी मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है और मैं रेफर कर रहा हूं विफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्यात यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट को, जिस स्टेटमेंट को देखकर, पढ़कर, सुनकर यकीन कीजिए कि सर पीटने का जी चाहता है कि ये मनसूबा बंदी और तरक्यात का, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मिनिस्टर कह रहा है। और वो अरस्तू है जो मुल्क में खुशहाली की कुंजी समझता है कि इमरान खान के जो जेल का सेल है उस तक जाती है, यानी उस कुंजी को गायब कर दिया जाए। और वो ये समझता है कि इमरान खान को अगर 5 साल तक जेल में रहने दिया जाए, जेल में रखा जाए, तो मुल्क तरक्की कर सकता है। अब इस स्टेटमेंट के कई डायमेंशन हैं। नंबर वन, ये मुझे समझ नहीं आती है कि कोई सियासी स्टेक होल्डर और वो जो फेडरल कैबिनेट में बैठा हुआ हो, वो जो अपने आप को उरुस्तु कहलवाए, वो जो इंतहाई जहीनो फतीन हो, जो अपने आप को इंटेलिजेंस या जो अपने आप को प्रोफेसर भी कहलाए, प्रोफेसर डॉक्टर जनाब एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि मुल्क अगर तरक्की करना चाहता है और हम चाहते हैं कि मुल्क ग्रो करे, प्रोग्रेसिव जो है वो ग्रोथ हो, तो इमरान खान साहब को 5 साल के लिए जेल में रखना चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि एहसन इकबाल साहब कोई जज है, एहसन इकबाल साहब को थानेदार है, एहसन इकबाल साहब मुल्क का कानून है, एहसन इकबाल साहब मुल्क की अदालत है। वैसे तो जाहिर है कानून जो है और जो ताकत है और जो आइन और कानून है, वो मोम की गुड़िया है जो ज़रा सी तपिश से पिघल जाती है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यहाँ माइट इज़ राइट है। आप ताकत में हैं तो आप किसी को भी अंदर ताड़ सकते हैं और जब तक चाहें आप उसको अंदर रख सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि इस वक्त जुडिशरी बड़ी मुंह जोर है और वो केसेस का फैसले जिस अंदाज में दे रही है, वो भी मुक्तदा को पसंद नहीं आ रहे। अब इस वक्त इमरान खान साहब जेल में है और उन पर एक केस है और वो है इद्दत में निकाह का केस। ये वही केस है जिस पर पूरी दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है कि एक साबिक वजीर आजम और उसकी अहलिया को आपने इद्दत में इसलिए अंदर रखा हुआ है कि उन्होंने निकाह किया है, उन्होंने शादी की है। अब हालात यहाँ तक है कि इमरान खान पर जब बनाने को नए मुकदमात नहीं मिल रहे हैं, जब पंजाब हुकूमत ने, काबीना ने इमरान खान पर नए मुकदमात बनाने की मंजूरी दी है, खैर वो मामला भी इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज है। लेकिन एक और केस भी है जो इंतहाई भोंडा, इंतहाई मुज़क्का केस है और वो है टीरियन जे वाइट केस। टीरियन जेड वाइट कौन है? उसको इमरान खान की मुबैना बेटी कहा जाता है। इस मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुना चुका। एक मोअज़्ज़ज़ शहरी, मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, मोअज़्ज़ज़ शहरी मोहम्मद साजिद की पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। वो पिटिशन उठा के बाहर फेंक दी गई। अब शहरी मोहम्मद साजिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सेट असाइड किया जाए, कल अदम करार दिया जाए। अब शहरी मोहम्मद साजिद कौन है? कोई नहीं जानता, यानी किसी ने देखा नहीं है, कैसा दिखता है, वेयर अबाउट्स क्या है, बैकग्राउंड क्या है। हाँ, ये जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो कोर्ट को कवर करते हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो ये जरूर कहते हैं कि शहरी मोहम्मद साजिद तो नहीं आते, लेकिन उनकी इमा पर ताकतवर जो तगड़े वकील हैं वो आ जाते हैं। और जाहिर है तगड़े वकील कौन करता है? वही करता है जो ताकतवर होता है, जो तगड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि शहरी मोहम्मद साजिद कोई ऐसा आदमी है जो तगड़ा है, जो बड़ा ढाढा है। और हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो रैकी करते हुए उनके फ्लैट तक भी इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे और फिर चीज़ों को दिखाया भी। लेकिन मेरा मौजू सिर्फ, मैं पर्टिकुलरली शहरी मोहम्मद साजिद नहीं है, मेरा मौजू पर्टिकुलरली हुकूमत का माइंड है। यानी हुकूमत ये समझती है, आज क्योंकि ईद का मौका है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि सियासी स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पे बैठ के मामलात को, ईद के से अच्छा मौका कौन सा हो सकता है कि जब बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गिले शिकवे भुलाते हैं। लेकिन क्या कीजिए कि हमारे यहाँ शायद घुटन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें हमें जो है वो सांस लेने के लिए भी, जब तक हम किसी को गाली ना दें, जब किसी को ताना दे दें, तृष्णा ना हो, तब तक हमें सांस भी खुलकर नहीं आती है। अब हुकूमत
یا احسن اقبال صاحب کس کے ایما پر یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ مقتدرہ کے ایما پر، اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر، کسی تگڑے کی ایما پر اس کانٹیکس میں یہ سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے؟ اور کیا حکومت واقعی عمران خان کو 5 سال کے لیے مزید 5 سال اندر رکھ سکتی ہے، رکھنا چاہتی ہے؟ یہ چاہت بتا دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان اس حکومت کے حواس پر سوار ہے، اور حکومت حواس باختہ ہے. حکومت کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے عمران خان کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اتنا پاپولر آدمی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو پھر عمران خان دوبارہ باؤنس بیک کرے گا، وہ بطور پرائم منسٹر آ جائے گا، اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ سب لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. اور اگر عمران خان کا کم بیک ہوا تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اب ناؤ دس از دا پوائنٹ کہ جو شاید پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے اور اپنے معاملات کو مزید خراب کریں گے تو حکومت کیپٹلائز کرے گی. وہ اس طرح کے وزراء، اس طرح کے لوگ کیپٹلائز کرتے رہیں گے. اس کے لیے ذرا آپ کو بھی سینسبلی پلے کرنا پڑے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اکنامک ڈومین میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے. آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہوگا نا جو حال ہی میں انہوں نے دیا کہ کشکول توڑ دیا. اب کشکول توڑ وزیر اعظم کو ورلڈ بینک کی جانب سے، انٹرنیشنل کریڈیٹرز نے، ورلڈ بینک نے قرضہ دے دیا ہے، آئی ایم ایف نے قرضہ اپروو کر دیا ہے، اور آپ صف میں کھڑے ہیں مزید انٹرنیشنل کریڈیٹرز کے سامنے کہ کشکول پکڑ کے، اور کشکول جو ٹوٹا ہوا کشکول ہے اس کو جوڑ کے، اس کی کرچیاں جوڑ کے پھر دوبارہ آپ یوں ہاتھ ہلا کر عالمی صف میں کھڑے ہوئے ہیں کہ دے جا سکیا اللہ کے نام پہ. کشکول توڑ وزیر اعظم جو ہے ان کو شاید یہ نمبرز اور یہ سٹیٹس بہت دیر تک ہانٹ بھی کریں گے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ پروگرام آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو. اب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ آخری پروگرام ہو، لیکن جس انداز میں سبسڈیز اور ایمنسٹیز، وہ کہہ دینا نا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ مڑ اپنے انو، کہ انڈسٹری کے لیے آپ نے 10 روپے اور کچھ پیسے بجلی کے نرخوں میں سبسڈی دے دی اور عام آدمی کے اوپر ساتھ ہی بجلی بم کرا دیا. آپ نے اپنے دوستوں کو خوش کر دیا، مگر وہ جو عوام ہے جو بیچارے نہتے ہیں وہ مزید پس رہے ہیں. رجب طیب اردغان صاحب کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے اس میں 2 طرفہ معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور ظاہر ہے یہ وقت بڑا اہم ہے جس وقت طیب اردغان صاحب کے ساتھ یہ گفتگو ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی. ایک تو عید کا موقع ہے، پھر پولیٹیکل ڈومین میں معاملات، اور میں اہم اس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنلی جو سچویشن ہے خاص طور پہ پھر خطے کی صورتحال ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اور اس موقع پر وزیر اعظم صاحب اور طیب اردغان صاحب کے مابین رابطہ ہوا ہے، اور یقیناً وزیر اعظم صاحب کو تو وہاں سے بھی بہت ساری مدد چاہیے ہے، وہاں سے بھی کمک چاہیے ہے، وہاں سے بھی اب اس کو سرمایہ کاری کہیں یا کچھ کہیں. جو اپوننٹس ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو پلیٹ فارم سرمایہ کاری کے لیے بنایا گیا ہے، سہولت کاؤنسل بنائی گئی ہے، اس میں بھی اب تک $1 نہیں آیا ہے. تو ہی بیڈلی نیڈس somebody ٹو ریسکیو. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.